presidente, profesor Gil Aluja, declaró abierto este coloquio internacional y cedo la palabra al secretario general, doctor Casado, para que lea el mensaje que había preparado el profesor Gil y que en su nombre él les va a transmitir. Muchas gracias, vicepresidente. Merci. El título del discurso que iba a hacer de bienvenida el doctor Gil Aluja lleva por título «Las revoluciones tecnológicas frente al mandato biológico». Seguramente la mayor y más radical forma de desigualdad es la que existe entre la vida y la muerte. Luchar contra ella no es solo el deseo de quienes se resisten a ser mortales, sino que constituye el definitivo corolario de nuestra liberación del mandato biológico de nacer, reproducirse y morir, como cualquier otro ser vivo. Esa lucha no es un supremo esfuerzo de una mente hiperimaginativa, no es un capricho de un guionista de ciencia ficción, no es una frivolidad de adinerados ociosos. Es la batalla suprema del humano de hoy por seguir avanzando, desde la idea del rechazo de ese mandato biológico por el camino de ir formando el nuevo humano del futuro. Sobrevuela siempre la pregunta, ¿por qué debemos resignarnos a la enfermedad, la vejez y la muerte? ¿No es ese el primer desafío del humano contra destinos que parecían insoslayables? Hace más de 1 millón de años, algunos seres vivos decidieron no resignarse ni al frío ni a la lluvia. Sobrevivieron a las épocas glaciales cuando otros animales más fuertes y más resistentes sucumbían. ¿Por qué resignarnos hoy ante la muerte? ¿Serán esos nuevos seres con la conciencia trasplantada solo una sombra informática de lo que fueron? ¿Se podrá transportar la conciencia de un mortal a otro inmortal sin que pierda la identidad? ¿Tendrá conciencia de lo que fueron, lo que se acercaría mucho a lo que somos nosotros? En el fondo, en todo se encuentra la idea de memoria o de recuerdo, es decir, información pasada, es decir, datos, datos, datos. De ahí la necesidad que el transhumanismo tiene de un fortalecimiento del dataísmo. Tal vez esa inmortalidad poshumana, dataísta, biomecánica o toda sea a la vez esté ya cerca. Esta fuerte corriente de investigación puede parecerse mucho a la que prometieron las religiones del libro, pero con los pies puestos firmemente en el suelo, solo podemos afirmar que, hasta ahora, jamás ha sido registrada una vida humana que supere los 122 años. Creo que estamos más cerca que nunca de traspasarlos, sobre todo si vivimos cerca de California y somos inmensamente ricos. Ahora, en fin, les dejo con 2 nuevos interrogantes. ¿Valdrá la pena vivir esa vida eterna posthumanista, dataísta, biónica, digital? ¿Estamos preparados para la inmortalidad? Esperamos sus reflexiones, confiamos en sus respuestas. Muchas gracias. The transhumans. Ce que je veux commencer par vous dire que je vais passer tout de suite en anglais parce que c'est mon habitude de conférencier en anglais en Israël. Alors, the major achievement of planet Earth since its appearance are life, life, life. Et la deuxième chose, c'est que la nature a créé, c'est le diamant in the crown of the nature, is the brain, our brain. Nothing but our brain. This is the supreme realization of life on earth. Friedrich Nietzsche said, man's majesty is not that it is a target, it's not our ego, no. We are bridges, we are bridges. And to explain this, I used this to tell you that when the animals arrive
at the form of intelligent life, the primitive form of intelligent life, in the hominid anthropoid, then it was a transient form of intelligence to the Homo sapiens. We, Homo sapiens, we are transient form. We are bridges to what? We are bridges to cyborg. Cyborg is cybernetic, cyber. We are living in the cyber. Everywhere around us, there is an electromagnetic field, and we are in the middle of this electromagnetic field as Homo sapiens, and we are going now into the cyber. We have more than 100,000 cybers today in the world. And the purpose of my conference is that to tell you that we are no more Homo sapiens, we are cybers. The major achievement of planet Earth since its appearance are life. We are a living person. We are alive. And we have to understand this. And the second mega phenomenon is the brain. Homo sapiens is in the process of cyborgization. We want or we don't want, we shall become, all of us, cyborgs. Probably not at my age, but at the younger age, yes. In the next millenniums, scientific progress will be measured by the speed of which humans are upgraded to cyborgs. The survival of the human species is a function of the relationship between the speed of planet degradation and the speed of our multiplication and the speed of becoming Homo galacticus. We have to become independent of the planet Earth. Otherwise, we shall go together with the Earth in the next millions of years. Cyborg transformation to Homo galacticus has already started. We don't feel it. We believe that I am Jean, I am a clear personality, very well determined. I am a bridge. I am in a transformation phenomena. Homo galacticus will be as different from the cyborgs as Homo sapiens is different from the hominid anthropoids. The question without answer is, will the upgraded man-machine, the cyborg, treat man the way we have treated other animals? This is a question we can answer with the next conference, maybe at another meeting. Thank you very much. Okay, so I would like to tell you something which is my experience, because I am a member of this SAPEA. SAPEA is Science Advice Policy for European Academies. It's a committee, and we prepare reports for the European Commission. So we prepared a report last year on artificial intelligence, AI, for the European Commission, and the head of this committee is Errol Gallenberg, who is a very famous person from Imperial College, and all the members of the committee are members of at least 2 European academies. This is a rule. Then I will tell you something why, because 2 weeks ago I was in Chichene, it's close to London. There was a meeting of Royal Society and ALEA, European Academies also. ALEA is a very famous which was about data sciences and artificial intelligence, because this is a big, big challenge. And second, last week I have just came back from China. I was in China, and I will tell you what is going on in China. It's completely incredible. This is something which we cannot even imagine. Okay, so first of all, what about artificial intelligence? What happened, In fact, I will not speak about history, because history is in the 50s, but the recent history is around 2010, when the computers could, for instance, win
games with some people, like Go. There were such so powerful computers that, for instance, they could produce IBM Watson to answer questions, and Kinect. Kinect is something like a toy, but it's very, very powerful artificial intelligence-based, equipment. And what they say is that, for instance, around 2015, Bloomberg said that Google alone, the huge company, had 2,700 projects on artificial intelligence. And for instance, artificial intelligence gave them very good quality of image recognition. You can see you go to parking, your car is recognized immediately by automatic control. Okay, now what happens? Then around 2015, so 3-4 years ago, there were some very serious words from many people, very influential people. Why? Because the problem of today's world is not that we can develop, let's say, a new idea theory of everybody, but you must win the race, technological race now. There is a huge race, technological race. If you don't win, you lose. And around 2015, there were very big voices of scientists that AI will be a technological change. Like, for instance, from the steam economy to the electricity economy, and so on, technological change in the economical sense. Business that, for instance, AI can be to be or not to be for many areas, And then politicians, because if you don't, they knew it at once, that if you don't have an AI program, let's say, for your country or for a continent, you will lose the race. And of course, and so on and so on. Now what happens, This is, so you see, Europe is going very, very strong because they must do it, because otherwise they lose the race, This is the problem. And what every report says that, first of all, we start, what is the main aim? To increase or to maintain and increase the competitiveness of economy. This is the most important. Otherwise, we lose. There is China very, very strong. Now what happens next? Of course, in every country, there is now, like 50, 16 countries, there is a similar program. Israel, Canada, everywhere. Finland, but Finland is interesting. Finland, which is very, very high-tech country, they say they cannot cover full spectrum. They cannot be good in theory. They are very good in theory, but they cannot be. They can be good in applications. Now what happens? The last months were very, very interesting because, first of all, for the first time, Africa has a program for artificial intelligence. But why? Because Google said that the future of Africa is Ghana, because in Ghana they will construct a huge artificial intelligence center. Google, it's a huge company. You cannot, well, this incomparable, power of Google is incomparable with Ghana, something like this, They will construct a research center in Ghana. The Chinese giant, Huawei, it is a huge company, you cannot imagine even. It's like a country, even more. They construct in East Africa. I finish. And then there are some programs in Egypt. My friends are preparing an Egypt program because they must do something. If they don't catch this race of artificial intelligence, they will be lost. So basically, I think that what is very relevant here is that very good is that in this particular meeting we speak about something like this: that there are some challenges of humanity, but also for economy mostly. Artificial intelligence is a challenge for, first of all, economy, because otherwise you lose the race, China will take everything, everything what's possible. America is very strong, but also it's very huge challenge for humanity, because if you replace, let's say, human labor with robots and so on, some groups of people will be excluded, So what will it be? A revolution, probably. Nobody knows what will be. And I think that this is a very big challenge. Thank you very much for your attention. Chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais revenir sur le concept d'humanisme et voir dans quelle mesure l'humanisme peut être concilié avec le libéralisme économique. Cette question se pose parce qu'aujourd'hui, les deux concepts, humanisme et libéralisme économique, apparaissent comme deux concepts divergents, de plus en plus éloignés
l'un de l'autre. Nous avons d'une part l'humanisme qui se présente dans sa définition la plus simple comme la philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. Cette conception remonte à l'Antiquité grecque, puisque un penseur, Protagoras, considérait au 5e siècle avant Jésus-Christ déjà que l'homme est la mesure de toute chose. D'un autre côté, l'économie libérale, l'économie de marché, apparaît à l'inverse comme de plus en plus éloignée des valeurs humanistes. Dominée par le matérialisme, par la globalisation, par la déréglementation, par les délocalisations, le libéralisme économique est devenu aujourd'hui la règle et le principe appliqué aussi bien par les gouvernements de gauche que par les gouvernements de droite. Il faut certes reconnaître que le libéralisme économique a permis d'augmenter la richesse globale. Seulement, cette richesse n'a jamais été aussi inégalement répartie et aussi peu respectueuse de l'environnement et des ressources naturelles. À ces inégalités entre le Nord et le Sud, mais également à l'intérieur même des sociétés, s'ajoutent les guerres commerciales, la montée de l'unilatéralisme, du protectionnisme et des populismes au sein même des démocraties. À l'heure donc où s'impose le modèle économique libéral qui est devenu la seule référence universelle avec le modèle politique de représentation démocratique, la dichotomie entre l'humanisme et le libéralisme économique, la prééminence du matérialisme a conduit certains à considérer que l'humanisme aujourd'hui est mort et dépassé. Il importe de rappeler qu'Emmanuel Kant définissait l'humanisme comme l'expression d'une humanité parvenue à la maturité grâce à l'exercice de la raison, appuyée par ses valeurs et sa dignité. Ce sont ces valeurs et cet idéal de dignité qui plaident aujourd'hui en faveur d'une économie humaine et qui se trouve aujourd'hui confrontée aux révolutions jumelles de la biotechnologie et de la technologie de l'information, ainsi qu'au transhumanisme, défenseur de l'homme augmenté par la technologie, sachant que ce concept effraie autant qu'il fascine. Alors aujourd'hui, le risque n'est-il pas de voir la confiance dans l'humain céder à la confiance dans les algorithmes? Le risque n'est-il pas de voir le transhumanisme et l'intelligence artificielle creuser davantage les inégalités et la fracture économique tant entre le Nord et le Sud qu'au sein même des sociétés? Il s'agit assurément, dans ce XXe siècle, d'un des défis majeurs auxquels doit faire face l'humanité. Et merci. ¿Cuál es la idea fundamental de tratar de determinar cuáles son los principales factores que contribuyen a la potenciación de la competitividad de las empresas mexicanas? En este caso, en el estado de Michoacán. Yo creo que estudios de competitividad hay son gigantescos, puestos por diferentes autores. Sin embargo, la idea de este trabajo es la incorporación de la teoría de efectos olvidados generada por el profesor Arnold Kaufman y el doctor Jaime Gil Aluja en 1988. Y para el caso de Michoacán, mi estado, no había sido aplicada esta idea. De fondo, lo importante es lo siguiente, la estructura empresarial que tenemos en el estado, que prácticamente pudiera ser la misma caracterización que tiene el país, es 97% micros, pequeñas y medianas empresas, que es lo que estamos analizando aquí, que prácticamente es el motor del desarrollo
en este caso empresarial y generador de empleo, en este caso en el estado de Michoacán, y que puede ser generalizable al estado mexicano. Y por tanto solamente se tienen 3% de empresas grandes, ¿no? ¿Cuál es la idea fundamental de estar incorporando teoría de efectos olvidados para encontrar variables que potencien la competitividad? Seguramente en una primera aproximación y de fondo es encontrar las posibles causas relacionadas con efectos, en principio de las variables que se toman en consideración en la mayoría de estudios básicos que se encuentran en la literatura. Pero más allá, encontrar variables que están ocultas y que en determinado momento se desprecian un poco y quedan fuera de esos análisis. La determinación de una serie de variables que en determinado momento no se toman en consideración y que sirven de base para poder generar el plan estratégico de desarrollo institucional y por tanto las estrategias eficientes y eficaces para poder con tiempos, en los diferentes tiempos corto, mediano y largo plazo, con la idea de optimización, de hacer más con menos, poder incorporar estas estrategias que permitan prácticamente operar de manera eficiente y eficaz la organización y aproximarse a tener de una planeación estratégica genérica una planeación operativa que pueda ser de alta eficiencia y eficacia y facilite la toma de decisiones. Palabras más, palabras menos, este es el asunto. Alors, je vous propose un sujet qui m'a semblé éminemment intéressant et que j'ai intitulé « Les technologies du futur, progrès ou bien miroir des obsessions humaines ». Alors, l'efficience d'une investigation ne tient pas à sa faculté de restituer l'apparence, le constat premier d'un sujet abordé. Mais elle est, à mon sens, plutôt liée à la capacité de serrer, d'extirper les problématiques de fond que soulève le champ que l'on va investir. C'est ça qui, à mon sens, est le plus important. Derrière l'image, qu'est-ce qu'il y a? Qu'on nous explique. C'est pourquoi, avec votre concours, nous allons emboîter le pas momentanément à Dominique Pestre, qui, dans un essai extrêmement intéressant, intitulé « Le nouvel univers des sciences et des technologies, une proposition générale ». Alors, que dit-il? Il met en évidence les ruptures qui se sont opérées dans la conception même de la science, et ceci dans un contexte historique précis qui est celui de 1940-1950, vous l'avez compris, celui de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il dit, parce que la science s'est faite technique, à un point inconnu jusqu'alors, transistors, lasers, etc. Et parce que les technologies de gestion se sont elles-mêmes faites science, dans une mesure radicalement neuve. Les frontières entre science et engineering, entre science et savoir, et science comme maîtrise sur les choses et les hommes, se sont estompées, voire dissoutes. Parce que les savants ont offert leur service et que les généraux et managers ont été convaincus. La science est devenue un moyen commun d'analyser les situations et de guider l'action. Vous auriez compris que s'il y avait un cyborg, il ne se serait pas posé la question si vous avez bien mangé ou mal mangé. Il n'aurait absolument rien compris à cette biochimie. Alors le futurisme, dataïsme et autres ismes, le débat est ouvert. Mais concluons malgré tout, et perfidement, permettez-moi d'être perfide, avec un proverbe allemand, les idéologies commencent par être innocentes et finissent par être terribles. La solution est donc dans les compromis du progrès et de l'humanité. Et à propos de compromis, est-ce qu'une machine cyborg, est-ce qu'un algorithme est capable de vous aider à un compromis à l'intérieur de votre ménage quand il y a une légère dispute entre l'époux et l'épouse? Est-ce que la machine peut régler le compromis dans un quartier? Est-ce que la machine peut régler le compromis dans une ville? Est-ce que la machine peut régler le compromis du dossier catalan? Est-ce qu'ils peuvent régler
le compromis de la guerre? Est-ce qu'ils peuvent? L'une des questions fondamentales de l'humanité, c'est leur capacité à faire des compromis. Chaque fois que l'humanité a évité une catastrophe, c'est qu'elle a pu établir des compromis. Est-ce que le futurisme implacable, sous un angle de cyborgien, va nous permettre de faire grandir l'humanité? Je vous interroge et je vous remercie. End of 20th century, mankind meet with many problems where break humanistic principles. That's why in September 2015, General Assembly of United Nations accept the 2030 Agenda for Sustainable Development, including 17 Sustainable Development Goals. A new humanism through the adoption of the Sustainable Development Goals, the world is trying to create a new humanism. A new humanism is universal vision open to whole human community and encompassing every contained in order to give a new impetus to solidarity, to unite people and to awake their consistency. As conclusion, I get results in quality of life from low in 2010 years, middle, low, middle, high, middle, and low. This is linguistic parameters, human capital change between low and middle, and eco-civilization, we have high, average, above average, and also low indicators. Thank you very much. This is my results, which I get last time. Et j'ai fait un petit inventaire des ismes en grand, direct ou non, liaison avec mon métier d'économiste. Alors, l'humanisme oublié, le patriotisme généreux et ouvert par opposition à son concept mal compris, le nationalisme bien défini, justifié et bien constitué par rapport au populisme mélancolique, l'individualisme par rapport de l'altruisme, le radicalisme, le protectionnisme contre le mondialisme, l'absolutionnisme contre le synchronisme, le totalitarisme, le barbarisme, l'unilatéralisme, le nihilisme, l'élitisme, le scepticisme, le pluralisme, l'occidentalisme, le protectionnisme versus le globalisme, l'économisme et autres similaires. En réfléchissant à la recherche des sources, des causes, des racines de tous ces ismes auxquels nous sommes confrontés chacun d'entre nous et les uns contre les autres, nous avons essayé de attaquer les fondements géopolitiques, géosociaux sur lesquels les facteurs favorables se manifestent lors du passage de l'ordre actuel vers une ordre future sur lesquels, toutefois, nous faisons que des propositions. Sinon, nous devrons, pour conclure, revenir le fait que nous sommes confrontés à la nécessité évidente de passer à une croissance économique des croisières ayant de nouvelles caractéristiques en appelant à de nouveaux mécanismes de financement des investissements publics mondiaux et de leur répartition dans le monde. Sinon, l'ordre international est en train de se changer. Nous pensons qu'un des facteurs de changement ne peut être plus présent par l'humanité que la mise en gage de son avenir. Nous revenons avec le texte
de la prémonition de Jacques Attali, écrite en 2010, bien plus que jamais valable maintenant. Ils disent, citation, « Serons-nous ruinés? Sommes-nous sur le point de ruiner nos enfants? Jamais, sauf pendant les périodes de guerre totale, la dette publique des pays les plus puissants du monde n'a été aussi élevée. Le danger de celle-ci de faire pression sur le niveau de vie et leur système politique n'a été jamais si menaçant. » Fin de la citation. Je suis sûr, mon texte est plus large, mais j'assumais le risque de monsieur l'ambassadeur. Et le texte sera bien sûr mis à disposition. Et je reviens parce que la sagesse, je disais à M. Jacques, à M. Jaime Gilles Lalouka, que je ne peux dire qu'il est mon père. Mais il peut être mon frère, plus âgé et plus sage. Nous sommes les deux, notre collègue Metzelti et moi, dans le même session, avec les titres un peu pas similaires, un peu pas communs. Il parle de le sufisme comme un suffixe caméléon. Pourquoi? Parce que, je posais peut-être la question, qu'est-ce que c'est ça, le isme? Le patriotisme, c'est un vice ou le patriotisme, c'est un vertu? C'est ça, le caméléonisme de isme. Voilà, merci pour votre attention. Cuando vi el título, Desafíos de la nueva sociedad sobrecompleja, humanismo, transhumanismo, dataísmo y otros ismos, como filólogo me he preguntado qué les voy a contar. Hablan economistas, hombres de finanzas, ingenieros, informáticos. ¿Qué les voy a contar? Por otro lado, la última palabra del título claramente es un sufijo. Y los sufijos son un campo típico de la filología, de la lingüística. Así que me he dicho, tomo el reto, acepto el reto y voy a ver si consigo hacer algo útil. Por todo lo dicho, oyendo una palabra abstracta en ismo, uno sabe que en general se trata de cultismos. Es decir, cuidado cómo nosotros los intelectuales usamos estos ismos. Palabras que designan doctrinas o tendencias, siempre con connotaciones, positivas o negativas. Para entender su uso, uno siempre tendrá que preguntarse a qué radical semántico se refiere. Cristianismo, tengo que pensar, esto remite a cristiano. Liberalismo remite a libre. Y yo, como utente, ¿qué opinión tengo sobre libertad? Hay que preguntarse qué puede significar ese radical. Y tenemos un campo enorme semántico que habría que estudiar. Un campo fácil. ¿Y con qué real intención se usa esta palabra, estos ismos, cuando se pronuncian? Es decir, que el que la usa tiene que desambiguar palabras de fácil manipulación conceptual y social. Muchas gracias. Je voudrais de réfléchir sur le problème, le concept de dataïsme et développement d'économie économique et digitale. C'est très important parce que je suis d'accord avec notre ami algérien qui dit après chaque mot, il y a quelque chose de différentes stratégies et de différentes nuances. Pourquoi en anglais c'est digital economy et en français c'est économie numérique? Parce que ce sont les concepts et ce sont les dates qui nous permettent de réfléchir à la base de quoi se trouve l'économie numérique. Bien sûr que l'économie numérique joue un rôle toujours plus important dans l'économie mondiale.
Elle offre de nombreuses possibilités de parvenir à un développement intensif, inclusif et durable. Elle pose aussi de sérieux problèmes en matière d'orientation, à commencer par la nécessité de combler le flux numérique. Il est plausible le scénario que l'avenir de l'humanité, l'avenir du monde, ne soit pas trop élogé de mettre à la disposition de l'homme la plus en plus l'information existante et même de l'apogée ou lorsqu'il aura accès à toute information. Mais moi, je crois que pour le futur de l'humanité, reste valable le motto « Rien sans Dieu ». Et l'humanisme se développe sur ce principe. Je vous remercie. My presentation comes back to the first one of this morning, the one of Professor Askenazi on cyborgs, and also in part to the one of Kabrich, Professor Kabrich on artificial intelligence. I'd like to add an element that perhaps has not mentioned this morning, the concept of learning. As machines, cyborgs can survive and so reach the Homo galacticus just if they can learn. Deep learning is a relatively novel paradigm of machine learning, which is, however, rooted on the earlier neural network concept and approach. This paradigm exploits the availability of huge amounts of data, commonly referred to as big data, of high computational power, possibly exploiting cloud computing, and also of advanced algorithms that more and more become flexible and amenable to the present immobile VAG. Furthermore, emerging hardware frameworks like quantum computing and memory store-based machines have recently developed that can help manage such data in sequential and online ways. In this presentation, we will introduce the concept of deep learning from the perspective, of course, of engineering courses and traditional modeling approaches. I would like just to conclude coming back to Professor Kabrich's presentation. The current rise of artificial intelligence is mostly related to development of deep learning for the management of big data, as it is important to have the possibility of manage a lot of data. It has been creating not simply technology breakthroughs, but also promises to create disruptive business models in a wide range of vertical applications. Most of the policy and decision makers, as you heard this morning, are convinced that AI has the potential to help address some of the biggest society challenges. For example, the processing of human languages, the use of smart vehicles that may save hundreds of thousands of lives every year worldwide, increase mobility for the elderly, people with disabilities. Smart buildings may save energy and reduce carbon emissions. Personalized and precision medicine may be able to extend life and increase the quality of life. Smarter governments may serve citizens more quickly and precisely, better protect those at risk and save money. AI enhanced, I conclude with AI enhanced education. It seems that one of the problems of our society is not to have well functioning models of education. AI enhanced education may help teachers give every child an education that opens possibilities to have a life secure and productive. Many companies like Apple, IBM, Microsoft, Facebook, Tesla, and Amazon developed groundbreaking updates and revolutionary changes
to how we interact with machine learning technology and how it is being used also by business. Thank you. Je traiterai le problème de savoir comment stimuler les complémentarités politiques dans le processus de développement régional. Que faut-il donc pour générer des solutions séquentielles aux défis politiques et aux goulous d'étranglement qui entravent le développement régional? Ce travail explore la possibilité de générer des synergies temporaires ou durables entre les secteurs économiques qui affectent le développement régional. L'idée de promouvoir de telles synergies entre les secteurs ne doit pas être confondue avec une approche stratégique dans laquelle toutes les actions sont soigneusement conçues a priori et mises en œuvre à la fois. En général, il existe une relation positive entre le niveau de réforme et la dispersion des politiques, ce qui montre que la plupart des pays n'ont pas été en mesure d'adopter une approche globale des politiques de développement. Selon la théorie économique du second best, de tels gains ne sont que temporaires si les réformes mises en place par les gouvernements n'ont pas supprimé les distorsions dans les principaux domaines politiques. Réforme radiale. The topic of my presentation, the role of big data and industrial Internet of Things in society transformation at this international act, first of all, deals with such modern conceptual and philosophical term as dataism. Dataism is a term that has been used to describe the mindset of philosophy created by the imagined significance of big data. It first was used by David Brooks in New York Times 5 years ago. More recently, the term has been expanded to describe what social scientist Yuval Harari has called an emerging ideology or even a new form of religion in which information flow is a supreme value. IT revolution is happening in network technology, internet computing, big data, and Internet of Things. And moving towards the latest technology is bringing more future challenges. Big data is a key revolutionary change in enterprise and science community. Introduction of Internet of Things, medical science, social media, smart devices, and sensor devices will fuel the explosion of data for upcoming future. In the higher education systems, the special attention should be paid to development of the specialist and corresponding curricula for training students and preparation of high qualified specialists in data science, data processing, IoT, and industrial IoT. Now our Petromagila Black Sea National University and our partner institution from Italy, Portugal, Sweden, Ukraine, and United Kingdom are involved in the Erasmus Plus project, Internet of Things, Emerging Curriculum for Industry and Human Application. No doubts that we should consolidate our scientific efforts in educational and research cooperation for mutual benefit and for sustainable development of our societies, taking into account modern challenges of new, complex society. I gratefully acknowledge the support of this research direction and my participation in this international act by Royal Academy of Economic and Financial Science, RACEF President Professor Dr. Jaime Gilaluja, and President of Black Sea National University, Professor Leonid Klimenko. Thank you very much for your attention. In the 20th century, we observe advances in new challenges of the scientific and technological revolution. They are associated with the enormous progress in the field of nano, bioinformation, cognitive and social technologies, and their close convergence. These achievements are widely applied in practice. This transformation seems to be quite radical
And in contrast to the previously known therapeutic, medical, and individual interventions in the human organism, they have been known novelty and efficiency. In the situation of main improvement through the latest convergent technologies, the horizons of qualitatively new superhuman abilities are opening up. On the basis of science achievements and in the framework of the new philosophy of transhumanism, the promising predictions of technological changes of humanity's future are being made. The concept of transhumanism and posthumanism has similarities with some ideas of the past, and time will tell whether it will be accepted by the society being formed. Today, we must find the reason to existence, recognize the spiritual foundations of human civilization, and define the strategic mission, which will help to show the global goal and give the understanding of the entire burden of responsibility to generations and the world as a whole. Thank you for your kind attention. Queridos amigos, nuestro encuentro anual está llegando a su fin y ha llegado a su fin con una gran satisfacción que todas las informaciones recibidas es que nuestro diálogo, más que discusión, nos lleva a unas conclusiones y quizá la mayor de estas conclusiones es que tenemos que seguir trabajando y seguir trabajando juntos. Volvamos finalmente a la posible acción conjunta de transhumanismo y dataísmo, al uso no deseado de implantes y otras modificaciones cibernéticas del cerebro humano por una parte y a la acumulación de informaciones personales en el ordenador central por otra. ¿Será posible incidir en los humanos ciberbiológicos a partir de órdenes emanadas de un ordenador central? Si se borran las diferencias entre vida orgánica y vida mecánica, ¿qué quedará de lo que somos? Permítanme que los someta a reflexión futura, una posible respuesta. Seremos nuestros recuerdos. Seremos nuestros recuerdos. Son ellos quienes conforman un humano único, porque es única nuestra memoria por ahora. Pero, ¿qué es la memoria sino el conjunto de informaciones almacenadas, el conjunto de datos que nos confiere identidad? Muchas gracias.